boys. Okay, today we are going to continue our lessons for this topic. Hari ini kita nak sambung topik yang sama, my new house. Okay, petikan ini ada di dalam buku teks, muka surat 48. Okay, kamu boleh buka ke muka surat 48 dan you boleh bacakan sama-sama cikgu. Okay. Come, teacher teach you the new words first before we start to read the passage. Garden. Garden. Garden maksudnya dalam satu taman. Garden. Okay, in the garden you can play the ball, you can kick the ball, you can do gardening. Okay, kamu boleh buat tanaman, kamu boleh main bola di sana, main-main lari-lari di sana. Okay. Slipper. Slippers. Slippers. Sepasang selipar. Okay, sepasang selipar. Cushion. Cushion. Bantal kecil. Cushion. Okay, bantal kecil. Dining room. Dining room. Tempat yang kita makan bersama-sama adalah dipanggil dining room. Okay, tempat yang kita makan bersama-sama. Mat. Mat. Yang tikar yang di atas lantai. Kamu letak di atas lantai. Wall. Wall. Wall tu dinding. Okay, kamu boleh gantung gambar atas dinding. Okay, that's called wall. Okay. Okay, continue with this passage. The traditional Japanese house. Read again. The traditional Japanese house. Okay, ini adalah rumah orang Jepun yang tradisional. Okay, yang tradisional punya. Okay, yang dia orang dulu-dulu sudah tinggal macam ini punya tempat. Okay, dari dulu sampai sekarang yang tradition. Yang dari dulu dia buat macam tu, dia sekarang juga ikut tradition nenek-nenek atau moyang punya kerja buat macam itu juga. Okay, that's called tradition. Okay, there is a traditional Japanese house. This is a traditional Japanese house with a garden. Okay, ini adalah satu rumah Jepun yang tradisional dengan ada satu taman. Oh, kalau macam tu kita boleh nampak itu bunga sakura. Betul tak? Yang cantik. Okay, dia ada taman. Okay, outside got a taman. Got a garden at the outside there. People never wear shoes. Orang tidak pernah pakai kasut. In Japanese houses. Dalam orang Jepun punya rumah. They wear slippers. Mereka pakai selipar. Sebenarnya sama jugalah. Kita pakai kasut dekat luar. Kadang-kadang ada orang yang letak kasut selipar di dalam rumah supaya tak rasa sejuk dekat lantai. Terutamanya orang tua. Okay, jadi tradition pun sama dengan Jepun. Jepun pun dia tak pakai kasut masuk sampai ke rumah sebab kotor. Dia dalam rumah dia akan tukar kasut selipar. Okay, so they wear slippers. There are a lot of paper doors. Mereka ada banyak pintu yang diperbuat daripada kertas. Okay, kertas dia memang special lah. Dia bukan kertas yang kamu pakai untuk menulis. Kertas yang untuk buat pintu-pintu tingkap-tingkap. In a Japanese house,
There is a big room. Di sana ada satu bilik yang besar. With mats. Yang ada tikar. On the floor. Di atas lantai. Floor. Lantai. And a low table. Dan satu meja yang rendah. Okay, dia punya meja tak macam kita sini tinggi. Tapi dia guna meja yang rendah. Okay, kaki dia pun pendek. Nampak tak? Okay, jadi meja tu rendah. People sit on cushions. Mereka ada bantal-bantal kecil di sini. Jadi semua orang akan duduk di atas lantai. Tapi bukan kerusi. Jadi mereka boleh simpan kalau tak pakai. This room is the living room. Tempat ini adalah ruang tamu. Living room. Tempat ini adalah ruang tamu. And the dining room too. Dan juga tempat untuk mereka makan. Dining room. True juga. Okay, di sana tempat ini adalah tempat ruang tamu dan juga tempat mereka makan. At night, pada waktu malam, this room becomes, bilik ini menjadi the bedroom. Sudah menjadi bilik tidur pula pada waktu malam. They put the table. Okay, the table they put near the walls. Okay, mereka akan tolak meja tu ke tepi. Dekat dengan dinding. And make beds. Dan buatkan katil. Bukan tilam. Okay, make beds. Buat tilam. Buat tempat tidur. On the mats. Okay, dia buatkan tempat tidur dekat atas tikar. Okay, jadi tempat rumah orang tradisional untuk orang Jepun adalah sangat special. Dia ada satu ruang saja. Okay, they only have one space. The place is the living room, is the dining room, and also the bedroom. Okay, maksudnya nak buat apa? Dia tukar tempat itu menjadi tempat apa. Okay, kalau dia nak ada tetamu datang, dia akan buat dia jadi living room, ruang tamu. Okay, when they want to have dinner, lunch or breakfast, they need to change it into the dining room. Okay, mereka akan tukarkan menjadi tempat makan. Kalau mereka nak makan pagi, makan malam, makan tengah hari, makan supper pun, dia orang akan tukarkan tempat itu. When night they want to sleep, then what they will do? When night they want to sleep, they will put aside everything. Mereka akan tolak semua barang ke tepi dan buatkan tempat tidur kat atas tikar itu dan mereka tidur sana. Okay, so that is for the traditional Japanese house. Okay, kalau orang Jepun punya tradisional, mereka buat macam itu. Okay, now we look at the question. Okay, ini latihan kamu boleh salin ke dalam buku itu. Okay, salin ke dalam buku itu. Tuliskan ini. Okay. Lepas tu tulis soalan. Lepas tu hanya jawab. Tuliskan jawapan saja di bawah. Kalau jawapan ini adalah C, mereka guna slippers. Then kamu kena tuliskan C, slipper dekat bawah sini saja. Tak payah tulis tiga-tiga. Okay. Okay, number 1. What do people wear inside? Apa yang mereka pakai di dalam? Okay, the first one, shoes. The second one, socks. And the third one is slippers. Kasut, stocking ataupun selipar. Yes, mereka pakai slippers. Okay, the slippers. They wear the slippers in the house. How many big rooms are there?
Ada berapa bilik yang besar dalam rumah itu? 1, 2 or 3? 1, 2 atau 3? Yes, there is only one big room. Satu sahaja. Mereka buat apa-apa pun dekat ruang besar itu. Where do people sit? Di mana orang itu duduk? The first one, on cushions. Di bantal kecil. On chairs. Di atas kerusi. On beds. Atas katil. Yes, very good. There is on the cushions. Di atas itu bantal yang kecil. Cushions. Where do people sleep? Di mana mereka tidur? On the table. Atas meja. On the floor. Atas lantai. On mats. Atas tikar. They will make the bed on the mat. Okay, mereka akan buat buatkan tempat tidur dekat atas tikar. Yes. Okay, next. Teacher will give you another paper. That one you need to print out. Or you can write the answer on your work, the E2 also. Okay, kamu boleh buat dalam E2. Okay. Okay, so let's learn this. Fill in the blanks with the choices given. Okay, kita boleh pilih dari atas. Apa pilihan dia? Okay, lepas itu kamu kena tulis ke dalam ruang yang diberi. Okay, lepas itu kamu perlu tulis ke ruang yang diberi. Okay. My house. Dalam rumah saya ada apa? My house. Okay, the first one. Where is this? Number 1. Tempat tidur dipanggil bedroom. Okay, we call bedroom. Write down the answer. Bedroom. Okay, the place that you're watching TV with your family. Okay, tempat yang kamu menonton television dengan parents, dengan kakak, abang. Tempat ini kita panggil living room. Ruang tamu. Living room. Okay, kita panggil ruang tamu. The third place. Tempat kamu makan bersama keluarga. This place we call dining room. Dining room. Okay, tuliskan jawapan yang betul. Okay, tulis dengan betul. Tulisan dengan tulisan yang kemas Okay, what place is this? What place is it? Okay, tempat kamu mandi, cuci muka, buang air besar, buang air kecil. Okay, this is called bathroom. Bathroom. Okay, next. What place is it? This is a place your mommy do cooking. Okay, ini tempat ibu memasak. Okay, kita panggil kitchen. Kitchen. Dan last sekali tempat ini kita panggil stairs. Stairs. Tangga.
stairs. Okey, tolong tuliskan jawapan yang betul dan tulisan yang kemas. Tampalkan latihan ini dalam E2. Tampalkan latihan dalam E2. Okay. Please paste this in E2. In E2. Okay, kalau kamu tak dapat print out, macam mana kamu nak buat? Kamu boleh tulis dalam buku latihan. Okay, macam nombor 1, bedroom. Lepas tu, kamu tuliskan nama bilik tidur. Okey, nombor 2 apa? 3 apa? Okey, tuliskan maksud dalam bahasa Melayu pun boleh. Okey, kalau yang boleh print out baguslah, kamu terus print out dan buat. 如果不可以打印的话，你们就直接写它的意思在旁边给老师，就把它名字写下去，写汤茶的意思。Okey, kalau kamu tak dapat print out, kamu boleh tulis yang bedroom, lepas tu kamu tulis bilik tidur dekat belakang dia. Okey, kalau baiklah kamu boleh print out, kamu print out isi tempat kosong. Okey, boleh faham Okey, kita sambung dengan preposition. Grammar preposition. Okey, cikgu akan tunjukkan satu video dan nanti kita akan buatkan latihan tentang preposition. Okey, jangan risau, senang sahaja. Kamu tengok video dulu. Okey? Where's the car? The car is in front of the garage. Now the car is in the garage. Where is the basketball net? The basketball net is above the garage. Where is the garage? The garage is below the basketball net. Where is the fence? The fence is behind the house. Where is the barbecue? The barbecue is between the house and the swing. Where is the swing? The swing is next to the barbecue. Where is the little girl? The little girl is on the swing. Look, a pigeon is flying over the house. Toward the swing. Where is the pigeon? The pigeon is on top of the swing. Where is the cat? The cat is under the swing. Where is the little boy? The little boy is near the little girl. Where is the little girl's mother? She's on the driveway. She is far from the little girl. Look, the pigeon is flying away from the swing. What is the pigeon doing now? It is flying around the house. Where is the pigeon? It is sitting among the flowers. Now it is flying past the house. Look, the cat is running along the yard. And into the garage. The cat is coming out of the garage. The cat jumps onto the swing. Now it jumps off the swing. And over the bushes. It is running up the stairs. And down the stairs.
are running across the lawn. Sudah siap dengan tonton video yang diberi itu? Okay, you just watch that. You try to understand about the preposition. So after that, teacher want you to complete these exercises. Okay, this exercise is very easy. We just try and we do together. Okay, number 1. The spoon is on the table. The spoon. Sudu. On the table. On. Di atas. Table, meja. Okay, which one is sudu atas meja? The spoon is on the table. Yes, here. Okay, number 2. The water, air, is in, di dalam, the pail, dalam tong, baldi tu. Okay, jadi jawapannya dalam baldi, air di dalam baldi. Number 3. The flower, bunga is under the cupboard. Adalah di bawah almari, cupboard. Under means di bawah. Okay, see, got the flower. And this is a cupboard. So, join the answer correctly. The vase. Okay, ini adalah vase. The vase is on the chair. Adalah di atas kerusi. Okay, so the answer. The tree is beside the house. Beside, di sebelah. Pokok itu ada di sebelah rumah. Okay, jawapan kamu semua betul tak? Okay, kerja hari ni senang. Tolong siapkan dengan betul. Okay, and complete everything here. Okay, thank you and see you again next week. Bye-bye.